अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी गुज़र गया, कल का भी दिन गुज़र गया ईद का। आने वाला दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से गुज़र जाएगा, दुआ करती हूँ। तो बच्चे अभी ज़िद पे लगे हुए हैं कि आगे से 14 अगस्त आ रहा है, मम्मा हमें 14 अगस्त में कपड़े बना दो। तो बच्चों को आज तो लगाया है, बच्चियों को भी कहा चलो ये दिन भी गुज़र गया तो इंशाअल्लाह आगे का दिन भी गुज़र जाएंगे। बहुत बहुत मैंने उनको समझाया है। बाकी ये है कि इंसान का वक़्त गुज़र जाता है, वक़्त कभी भी नहीं रुकता। तो आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें, पूरा वॉच किया करें। मैंने बहुत मेहनत से यहाँ ये वीडियो बनाती हूँ मैं। मुझे टॉपिक में भी बात करना नहीं आता, मैं किस टॉपिक में बात करूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं सिर्फ़ कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को खुश कर सकूँ। आप लोग के ज़रिए से मेरा ये चैनल कामयाब होगा, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल कामयाब होगा। क्योंकि मैं जिस मुश्किल हालात से गुज़र रही हूँ, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। एक मजबूरी एक औरत को मजबूरी जो होती है ना, एक औरत को बहुत हद तक ले जाते हैं। मजबूरी इंसान को मजबूर ऐसे कर देते कि इंसान अपनी जान तक के दे देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? मैं 6-7 वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरा वीडियो मुझे लगता है कोई देखता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मुझे आप बताया करें कमेंट्स करके कि मेरी वीडियो कैसी लगती है या मुझे किस लहजे में बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। ये आप लोग की तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा। तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला से कि मेरा ये चैनल कामयाब हो, जिसके ज़रिए मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती हूँ। मुस्तकबिल सब बच्चों का बेहतर होता है, लेकिन नसीब की बात है, हमारा भी कोई मुस्तकबिल अच्छा नहीं था। हम 6 बहन भाई थे और सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं आपको इस टॉपिक में बात में छोड़ती हूँ, दूसरे टॉपिक में शुरू करती हूँ। आपने एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा नाम की एक चैनल देखते होंगे, उज़्मा नाम की लड़की है, औरत है। तो उनको स्ट्रॉन्ग मतलब बनाया गया है क्योंकि उनकी बहादुरी थी, इस वजह से उनको स्ट्रॉन्ग का लक़ब दिया गया। तो इस तरह हर औरत की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। मीडिया चाहे इसको दिनों में ऊपर कर दे, चाहे वो रातों रात कर दे, चाहे वो सालों में उनको कामयाब करे, ठीक है। वो नेट पे आई, वो मीडिया पे आई, वो यूट्यूब प्लेटफार्म में आई, इस वजह से आज वो उनका एक नाम है। तकलीफ़ें देखी है उन्होंने, उनको तो एक किस्म की सोचा जाए तो उनको उनके शौहर ने छोड़ा था बीच रास्ते पे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और अनपढ़ थी। और उनका कहना ये था कि मैं मतलब इतनी खूबसूरत नहीं थी, वजह से इंसान को बदसूरत नहीं कहना चाहिए, जैसे भी वो सूरत अल्लाह ताला बनाता है, वो टॉपिक अलग बात है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसी औरत हूँ, मेरी जो 6 बहन भाई थी, ठीक है। मेरी माँ की 2004 में मेरी माँ की ऑपरेट हुआ था दिल का, उसके बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उस टाइम हम लोग 6 बहन भाई थे और मेरी शादी हो चुकी थी, बाकी सब छोटे छोटे थे। मेरे बाद 2 भाई थे, फिर उसके बाद 3 बहनें। जब मेरी माँ को ऑपरेट हुआ, मेरे माँ चल बसी, फिर सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे आ गई। अब्बू मेरा अपाहिज थे, एक पैर से, वो कामकाज नहीं कर सकते, सांस की उनको तकलीफ़ थी, तो उस वजह से वो इतना कामकाज नहीं करते। भाई हैं, वो कमाते थे थोड़ा बहुत, उससे उनका गुज़र बसर मुश्किल होता था। फिर मैं भी उनको सपोर्ट करती थी, मेरा शौहर भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत साथ दिया, वो भी सपोर्ट करते थे। तो लेकिन वक़्त तो गुज़र गया, आज कहाँ 2004 और कहाँ आज 2022 है, लेकिन वक़्त गुज़र गया है, वक़्त रुका नहीं है। चाहे मेरी खून की आंसू रोते रोते निकला, चाहे मैं हंसते हंसते मैंने वो वक़्त गुज़ारा, लेकिन वक़्त गुज़र गया। लेकिन उन वक्तों में अपनों का और परायों का कौन कैसा है सब नज़र आ गया। हत्ता कि हमारे रिश्तेदार, हमारे नानियाल, हमारे दादियाल सब छूट गए, कोई नहीं है। हम बिल्कुल सिंगल हो गए, हम बहन भाई हैं आपस में, जो एक दूसरे की सपोर्ट करने की कोशिश करते, जितना हो सके एक दूसरे की करते हैं, लेकिन रिश्ते नाते सब ख़त्म हो गए। तो कहने का मकसद है, वक्त नहीं रहता, वक्त चला जाता है। फिर 2008 आए, उस टाइम जब मेरी मम्मा का इंतकाल हो, उसके बाद तकरीबन 2008 में मैंने अपनी एक बहन की शादी करवाई।
ٹھیک ہے، بھائی کی نہیں کروائی، بہن کی کروائی۔ بہن کی جب کروائی ٹھیک دوسرے 2 مہینے کے بعد یا تیسرے مہینے کے بعد پھر میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم بالکل اکیلے ہو گئے، اتنے اکیلے ہو گئے کہ ہمارے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ باپ تھا، اپائش تھا، جو بھی تھا، لیکن باپ تھا وہ ہمارا ایک سہارا تھا، کم از کم ابو کر کے کوئی کہنے والا تھا، لیکن وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ تو جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ پھر ابو کا انتقال ہو گیا، پھر بھائی آ گئے، بھائی لوگ میرے پاس آ گئے سارے۔ ان کی پھر مجھ سے جو چھوٹا والا بھائی تھا ان کی شادی کروایا، اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کروایا، تو پھر وہ بھی اپنے گھر بار والے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 2 بہنیں میرے پاس تھیں۔ تو آسان نہیں، ایک شادی شدہ عورت کے لیے آسان نہیں ہے اپنے بہن بھائیوں کا سپورٹ کرنا، اور ایسی حالات میں کہ ہم خود تنگ ہیں، ہم خود حالات سے مجبور ہیں، 2-4 ہیں، ایسے حالات میں کسی کا سپورٹ کرنا، خاص کر بہن بھائیوں کا، آسان نہیں ہے۔ میری خود کی پسند کی شادی تھی، تو بہت مشکل وقت میں نے کاٹا ہے۔ پھر وہاں سے ابھی مطلب اس ٹائم میری مما جب میری انتقال کر رہے تھے اس ٹائم میرا ایک بچہ تھا۔ یہاں تک سفر آتے آتے ان سارے بچوں کی شادیاں کراتے میرے 6 بچے میرے ہو چکے تھے۔ پھر ہم خود پریشان تھے، وہ وقت بھی دیکھا، بچپن میں بھی ہم لوگ ایسے تنگ دستی میں گزارا کرتے عیدوں کو ترسیں، ہر خوشی کو یعنی ہم ترسیں، پڑھائی کو ترسیں، ساری چیزوں سے ترستے جوان ہوئے، جوانی سے پھر شادی ہوئی، شادی کے بعد پھر یہ ماں باپ کا گزر جانا، پھر وہ وقت برا آنا، پھر بہن بھائیوں کی ذمہ داری، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے گھر کو دیکھنا، بہت مشکل حالات تھا۔ اور ابھی بھی انہی مشکلات سے میں 2-4 ہو رہی ہوں۔ ابھی جب اپنے بچوں کی باری آئی نا تو دل بہت اداس ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے بچوں کو ساتھ لے کے اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہوں۔ اور حقیقت میں ایسے لوگ ایسے میں یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب اپنی ماں جب اپنے بچوں کا حال دیکھتی ہے نا، بھوکے رہ رہے ہیں یا کچھ کھا نہیں رہے یا کچھ پہن نہیں پا رہے، پھر کوئی ماں ہی جو بہادر سی ان حالات سے لڑ تو رہی ہوں، اب تک کہ لڑ رہی ہوں، یعنی کہ نہیں لڑ رہی ہوں۔ تو میں آخری امید سمجھ کے یہ چینل میں نے کھولا۔ خدا را اللہ کے واسطے آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھا کریں، آپ لوگوں سے میری ویڈیو کامیاب ہوں گی۔ تو میں اس ٹاپک کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہی کیونکہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، آلریڈی میری ویڈیو مجھے لگتا ہے کوئی واچ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے میں آج کے موضوع یہاں تک کہ ختم کرتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔